धामनगर कांग्रेस तरफ बन्यांचल परिदर्शन सरकार जो धामनगर ब्लॉक रे बन्या नियंत्रण और लोक मानकु जोगैथिबा सेवा को नहीं डिंडीब पिटुछंती प्रकृत रे फंपा माठिया एभली अभियोग होईछि मंत्री सूर्यवंशी सूरज हुअंतु कि धामनगर ब्लॉक प्रशासन हुअंतु लोक मानक पाखकु जो सुविधा सुजोग जोगै देउथिबा कथा कहउछंती ताहा वास्तव रे मिछ बोली प्रमाणित होईछि पानी घेରରେ थिबा लोकमानक पाखकु बन्या 4 दिन बीती जाइथिले मध्य रंधा खाद्य हेउ कि सुखिला खाद्य हो ए पर्यंत पहुंची पारि नथिबा अभियोग होईछि गोखाद्य हेउ कि औषध हो किंबा पीबा पानीर सुविधा केउ स्थान रे भी करा जाई नथिबार अभियोग पूर्वतन सांसद मुरलीधर जेना करिसेंती केउठी केमिति शुक्रवार ठारू रंधा खाद्य प्रदान करा जिबार लोकमाने कहिसेंती आज धामनगर ब्लॉक कांग्रेस सभापति अरविंद नायक और भद्रक जिला कांग्रेस उपसभापति अभिषेक राउतଙ୍କ नेतृत्व में कांग्रेस एक दल धामनगर पंचायत समितिर बन्या आक्रांत विभिन्न पंचायत बुली लोकों दुखरे निजको सामिल करथिले। धामनगर ब्लॉक कांग्रेस सदस्य रविंद्र जेना रविंद्र बेहेरा निमाई जेना पूर्वतन धामनगर निर्वाचन मंडली नेता हृदानंद सेठी विद्याधर जेना और ब्लॉक किसान सेल सभापति प्रसन्न धल प्रमुख पाखापाखि 4 ରୁ 5ଟି पंचायत बुलिबा सहित एपरी संगीन अभियोग आनिछंती। आपण केते दूर पाइछन आज्ञा 5 टंकिया बिस्कुट काली संध्या बेले नेकी पहुंचला जणे 5 टंकिया बिस्कुट मंत्री कहउती मु रंधा खाद्य देखंतु आज्ञा रंधा खाद्य बोले प्रश्न नहीं देखंतु हरिजन साई वार्ड एटा बागवारी हरिजन बो सारारी 100 खंड घर खाइबा पानी तां घर सब पानी पछी मंत्री रा देखा नहीं विजय बालांगर देखा नहीं 5 टंकिया बिस्कुट गोटे गोटे पकड़ काली देइचंती जले यही बळिया ताके शासन खाइबा को पाउनाती काम मजदूर काम नाही मूलिया मजदूर मूलिया श्रेणी लोक ताकर काम नाही उपास बगे पड़ी रहिचंती रास रोड पर रहचंती किंतु किछि नाही 5 टंकिया बिस्कुट काली आनी की देइचंती काली राती रो 5 टंकिया बिस्कुट देइचंती एही आज्ञा फोन भी उठौना दी सरकार किछि आज्ञा नाही किछि नाही जणा का किछि नाही आज्ञा किछि नाही जड़ा में भासी जानले ना उपास रहिचंती मोर एटा दळांग पंचायत रो 16 नंबर वार्ड पूरा हरिजन 100 घर काम दम नाही उपास पड़िचंती सुकुला खाद्य नाही 5 टंकिया बिस्कुट बा सुकुला खाद्य कोन 5 टंकिया बिस्कुट गोटे सरकार पखाड़ खिया नारे कोटी कोटी टंका खर्च करुला बेले ये सरकार वर्तमान देखंतु वर्तमान मुख्यमंत्री दिल्ली ग्रस्तर निज सीट बचाइवाई माने वर्तमान लोक वर्तमान जो दुख कष्ट जंत्रणा छटपट होती मुख्यमंत्री देखा दर्शन नाई एटी जने विगत दिन जड़े जिलापाल स्कूटी रे बसिकी निजर भिजुआल छाड़ुंट आउ गोटे 8 माने आंठुए पानी रे डंगा को पलटे देकी कहउचंती आमे नई पानी रे भासी गलु तेणु ये सब कौन चली ये सब लगुच जमती गोटे ड्रामा गोटे यात्रा पार्टी जमती भारतीय जनता पार्टी कहनी भारतीय यात्रा पार्टी हमको कहने अभिनय कर मारंग हम आम कांग्रेस दल तरफ दृढ़ को निंदा करुच्चे चेते देवाई जाऊँगी आपण रिलीफ कोर्ट टाक ठीक भाव अनुपालन करूँ ना विगत दिन में आपण यही लोक मान आक्रोशर स्वीकार हे ए दिग्धा ना मो विद्याहर जेना प्राक्तन विधायक प्रार्थी धामनगर आज बन्या परिस्थिति बुलुथिले बन्या अंचल बुलुथिले सरकारंकर दाबी जे आमे सबुआडे सब सुविधा सुजोग लोक मानकु देइछु किंतु आपण कोन अनुभव कर देखंतु कहले कहबे विरोधी कहउचंती दुख परितापर विषय गोटे कथा कह सरकार केवल गणमाध्यम रे विजुआल रे एमानक सरकार चलीची एमाने जहा कहउचंती आमे प्रत्यक्ष भाव रे जहा आज परिदर्शन कलु देखिलु कोनोसी जगह रे रिलीफ पहुंची नाही आज 31 तारीख बिरुआरे गोटे हरिजन साई को देखिलु से घर भितर पेटी छाती छाती पानी जो दुख दुर्दशार से अच्छा कालतीपात कर आज केते सेल्टर से खाद्य रांधिकी दिन दवाई चेष्टा करोटी 7 जन 8 जन 10 जन ये जो मंत्री कहते हजार हजार लोक विस्थापना ये कर जोगेचु किंतु सेटा भूल आमे देखुचु वर्तमान प्रधानी जाइचु आपणकर करदा जाइचु आमे दलांग जाइचु आमे माने एठी जेते प्राय पाखापाखि 7-8टी पंचायत बन्या प्रभावित अंचल देखिलु एथिरे लोक माने बहुत दुख दुर्दशार अछंती ना एठी मोबाइल हेल्थ टीम अछि ना एठी पशु को गोखाद्य दिया होची ना एठी ड्रिंकिंग वाटर सुविधा अछि ना एठी सुखिला खाद्य दिया होची
ମାନେ ଅତୀତରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ବନ୍ୟା ହୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ସିଏମ୍ ମଧ୍ୟ ବିଗତ ଦିନରେ ଦେଖା ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ। ମୁଁ ମୁରଲୀଧର ଜେନା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ। ମୋ ଘର ହେଉଛି ଶହୀଦନଗର। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଉପଲବ୍ଧି ହେଲା? ଗୋଟେ ବାପର ଧର୍ମ ହେଉଛି ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ସୁଶୃଙ୍ଖଳ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା। ସରକାର ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ଜନତାଙ୍କର ସବୁକିଛି। ସରକାର ତାଙ୍କ କାମରେ ବା ଯତ୍ନରେ ଅବହେଳା ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କଲି। କାରଣ ଆଜି ପ୍ରାୟ ବନ୍ୟା ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ବସିଲାଣି, ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେବା ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ ଏବେ ବି ଛାତ ଉପରେ ରହି ବର୍ଷାରେ ତିନ୍ତୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାଷଣ ଚାଲିଛି ଯେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ସଦିଚ୍ଛା ଦେଇ ଆସୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋର ଅନୁଭୂତି ଯେ ପ୍ରଧାନୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗଲି, କିଛି ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲି ଏବଂ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବର୍ଷାରେ ତିନ୍ତି ଛାତ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ଘର ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 5 ଫୁଟ ପାଣି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାରଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ବୁଝିବା ଦରକାର, ତାହା ବୁଝାଯାଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଗଲି, ବାଘୁଆରୀ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ହରିଜନ ସାହି ବାଘମାରୀ ନା କ'ଣ, ବାଘମାରୀ ସାହିକି ଗଲି। ସେଠି ପ୍ରାୟ 30 ଘର ହରିଜନ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ସେଇଠି ସେ ନଈର କୂଳବନ୍ଧ ଟପିକି ତାଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଛି। ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅବହେଳା କରାଯାଇପାରେ ସେଇଠି ହିଁ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଫିସର ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ହେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସରକାର ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ଅନ୍ୟାୟ ଉପରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ମୋ ପରିଚୟ, ମୁଁ ସୁଜାନସିଂହପୁରର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସାହୁ। ଆମ ଘର ହେଉଛି କରଦା ପଞ୍ଚାୟତ। ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର। ଆଜିକି 4 ଦିନ ବନ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ଆମ ସେ ସାହିରେ ପାଖାପାଖି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ 40% ଲୋକଙ୍କର 40% ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭିତରେ 3 ଫୁଟ 4 ଫୁଟର ପାଣି ପଶିଛି। ବିଶେଷ କରିକି ଆମର ଯେଉଁମାନେ କଚ୍ଚା ଘର ବି ଅଛନ୍ତି, ପକ୍କା ଘର ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଅତୀତରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେଉଁ ସରକାରମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ସେମାନେ କିଛି ନହେଲେ ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ସେମାନେ ଇଭିନ୍ ବି ଆମେ ଦେଖିଛୁ କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ବି ସେ ଆକାଶରୁ ବି ଖସଉଥିଲେ, ନହେଲେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଥିଲା, ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏଠି ଆମେ ଜଣେ ଯୁବ ମନ୍ତ୍ରୀକି ପାଇଛୁ, ଅଥଚ ସେ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାଲି ଆସିଥିଲୁ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ, ସେଠି ବହୁତ ଲୋକ ଉପାସରେ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, କି ଚୁଡ଼ା ମୁଠେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ଯେ ଆମର ଏଠି ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସରକାର ଚାଲିଛି ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କେବେ କହିପାରିବାନି। ଆମର କ୍ଷୋଭ ରହୁଛି, ଏଟଲିଷ୍ଟ ଗରିବର ପେଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ୟାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ରିଲିଫ୍ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଦେଖାଯାଉ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଚ୍ଚା ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ତାଙ୍କୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ଏବଂ ଏଭଳି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ସରକାର ଯେ ଚୁପଚାପ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ତହସିଲଦାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ହୁଏତ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା କାଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସବାସ କରୁଛୁ। ଏତିକି ମୁଁ କେବଳ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆସିକି ସେମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ 1 ଓଡ଼ିଆ।